हेलो एवरीवन केमिति अच्छे आपण समस्त आशा करुच्ची आपण मैंने निहाती भलर थे खुशी थे प्रभु जगन्नाथ कृपार आउ एबे तो सब कम सरीगला सकाल प्राय कम सरीगला सब क्या बाबन स्कूल खोलीगला स्कूल खोलले तो सकाल तो बहुत ही कम रुहे फटाफट करने को पड़े ना कौन तो से मु बाबुन को स्कूल छाड़िया जाइली तो आसला माछ नहीं आसछन्ती बाबा माछ नहीं आसते जाऊँगी माछ तरकारी करी आउ गरम आउ किसी बेसी आइटम करने को ही इच्छा होनी जाऊँगी माछ सब क्लीन करके रखीदी माछ आज सोरिष झोल करी आउ सोरिष झोलटा बढ़िया ही लगे मत बहुत भल लगे सोरिष झोल तो जाऊँगी माछ चलतु जी आउ आग को कौन कौन हम मुझे सेयार करी एठी मु ब्रेड सैंडविच बनवाई आलू नहीं जाइए आलू रे हल्का टिके लुण पकई चकड़ दूची तापर टिके मैगी मसला पकईदे मैगी मसला पकईले चलो ना ना तो जीरा लंका गुंड जदि थी टिके अल्प हल्का देदेवे तो टेस्ट आसीज तो ये भल कि मुझे चकड़ दूची आलूटा गरम अच्छी ना तेणुक मुझे हाथ में चकड़नी पोक्रे चकड़ दूची चकटी सारा देहरे ब्रेड रे स्लाइस करी आलूटा को ना ना बाबुन पुणी जानीदेव आलूटा टिके गोटा गोटा रहा माने से खाइबनी तो मत से स्कूल जावा पूर्व कही जे मामा मो स्कूल आसला बेलू मोपाई ब्रेड सैंडविच कर दे तो मु करनथिली जैसे ताको नेकी आसिली मुझे हाँ आसब तो गरम गरम खाइब तेणुक मुझे एबे बनाऊँगी ये तो हो गला आलू चकटी देली एबे ब्रेड नहीं जाइए ब्रेड स्लाइस टिके टमाटो सॉस मारिदेवी अल्प देवी खाली टिके माने फ्लेवर ये आसवाई अल्प टिके टिके टमाटो सॉस तार भी बनई दूची मु भी खाई नी मोपाई बनई दूची बाबुन मोर दी जन बनईदेवी तो टमाटो सॉस को एबे टिके ब्रेड स्प्रेड करदेला देहरे आलू देदेवी तार तो टिके अलग टाइप रो माने पूरा एमती रखीदेला आलूटा से खाइबनी ताको पूरा स्प्रेड करिया को पड़िबो ब्रेड देहरे नले से खाइबनी पाटरे टिके लागिगला माने से खाइबनी कम ना मामा भल लागुनी कहीकि छाड़ी पळेबो तो एबे आलू सब ब्रेड रे देदेली आलू देला आलू को आलू ऊपर टिके पियाज देदेवी तो यहाँ मोर हूँ तो मुझे पारे सेमती मोर करदे सेमती किसी मोर ये ना तो तापाई टे आलूटा स्प्रेड करिया को पड़ला ब्रेड उपर कारण से ना सेमती खाइबनी तो कौन कर जाकि पियाज देवी यार पियाज स्लाइस करी काटी नहीं जाइए टे पियाज आज कैप्सिकम हरिया किसी दौनी खाली पियाज टिके दौची कहीं सी मत कहीकि जाइला मु रखीनी करी पास्ता मिक्स जो अच्छी टिके पकई दूची कहीं तादेर गार्लिक रो स्मेलटा टिके आसूची एमती तो गार्लिक पकईबनी तो या देर एमती पकईदे स्प्रेड करदे भल ये हम मेरे एठी मेयोनीज नहीं जाऊँगी मेयोनीज टिके देदेले भी भल लगे खटा खटा लगे ये लगे तो मेयोनीज दे दूची टिके तार भी देवी कहीं टिके टिके दौची बेसी देविनी अल्प अल्प मेयोनीज देदेला तादेर चीज टिके मारी तो ये आउ टिके चीज टिके मारिदे स्लाइस उपर कहीं मो पाखे मोजरेला चीज नहीं तो ये चीजटा अच्छी तो मुझे चीज अल्प टिके टिके मारिदे मोर भी हल्का मारि मोर बेसी मारिनी तो बाबन टिके टेस्ट अलग आसो तो से तार टिके लगे दूचे ब्रेड ये ऊपर चीज टिके लगेदेवी तो ये रेडी हो गला सैंडविच तो या कभर करदेवी ब्रेड ता ऊपर रखिकी पूरा कभर करदेवी तापर बटर मारिकी पैन में सेकिबा को पड़ो न सेकिले तो सेमती तो खाइबनी से कदा भी तार ओनियन स्मेलटा भी आसो से खाइबनी तो से मुझे पैन में सेकिदेवी पैनटा बसई दी गरम करने तादेर बटर पकईदेली बटर पकई बटर टिके मेल्ट हो गला तादेर स्लाइस गुड़ा सब ब्रेड सैंडविच गुड़ा सब रखीदेवी एमती गोटे गोटे कर रखीदे से दीपट साइडटा टिके सेकी गला तापर कट करके देवी कौन छुआ मानकर तो बहुत प्रकार मान भेराइटी खाइबा को मन यही जिनस बाहर खाइबा अपेक्षा घरे करके दबाटा ही बहुत ही भल तो घरे ही करके दबाटा सबुठारु भल कहीं घरे तुम जान जे आम कौन कौन पकईलु कौन ना तो एबे टिके ता ऊपर ब्रेड ऊपर टिके बटर आउ टिके मारिदेली तो आर पट साइडटा सेकिबा तो गोटे पट साइड देखो पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाइए बहुत ही बढ़िया देखा ब्रेड सैंडविचटा भल देखा ऊपर देखो मो पीसटा मोर जो पीसटा खाइबी सी भी ठीक ठाक हो जाइए तो या कट करना भल कि पूरा ब्रेड मारिकी सॉरी बटर मारिकी सेकिदेले तो से बहुत दीपट साइड सेकी गला एबे पिज्जा कटर रे कट करदबा
ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାସଜି କରିକି ଦେବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ସେତେ ହେବ ଖାଇବାକୁ। ତୁମେ ଯେମିତି ବି ଜିନିଷ ଦିଅ। ବାବୁନ ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ଖାଏନି, ମୁଁ ଡାଲିର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି କରିକି ଦିଏ, ସେ ସେଇଟା ବି ଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବ୍ରେଡ଼୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବାବୁନ ତାର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ବି ତା ସାଥିରେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଫାଳେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଆଳୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ଏଠି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିଛି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ତାକୁ ମାଛକୁ ଏବେ ଭାଜିବି। ଆଉ ଆଳୁ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାରି ଦେହରେ ସେଇ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବି, କାହିଁକିନା କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇଥିବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ପକାଇକି ମାଛ ଭାଜିଲେ ମାଛ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ମାଛ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ କି ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଛ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, କିଛି କଡ଼େଇରେ ବି ଚିପକିବନି। ତ ଏଠି ପୁଣି ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଭାଜିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇକି ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବି। ଆଉ ତ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ତ ଏପଟେ ମଞ୍ଜି ବି ବସେଇଦେଲି, ମାଛ ଭଜା କାଢ଼ିକି ମଞ୍ଜିଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ମଞ୍ଜି ଭଜା ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ବାବୁନ ତ ଖାଇବନି ତେଣୁକରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତ ମଞ୍ଜି ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ତ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ପୁଣି ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ତ ଏଠି ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି, ମଞ୍ଜି ଭଜା ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା, ତ ତେଲରେ ଏବେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ମସଲା କରିବି, ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜରେ ପକାଇଦେଲି, କାରଣ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ ତରକାରୀ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ କଲର୍ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଦେବି। ତ ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକରି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ, ଯେମିତି ଭଲକି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲା ପକାଇଦେବି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ମାଛ ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକା ଦେଇଦେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମସଲାଟା ଖାଲି ମସଲା ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ କାଳେ ପିତା ଲାଗିବ, ସୋରିଷ ମସଲା ଥରେ ଥରେ ପିତା ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଘାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିଲେ ସିଏ ଆଉ ପିତା ଲାଗିବନି। ତ ଏଠି ଭଲକି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ମସଲାଟା, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ପକାଇଦେବି, କାରଣ ମାଛକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମସଲା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ପାଇଁ ସୋରିଷ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ମସଲା, ତ ତାକୁ ଏବେ ଭଲକି ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକାଇଦେବି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ତ ସିଏ ତାର ବହୁତ ସମୟ ଫୁଟେଇବ, ଫୁଟିଲେ ସୋରିଷଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଳୁ ଆଉ ମାଛ ପକାଇବି। ଏଠି ମୁଁ କଷି ଦେଇଛି ତ ଭଲକି, ତ ଏଠି ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି, ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି। ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି, ପକାଇଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ତା ଦେହରେ ମସଲା ଦେହରେ କଷି ଦେଉଛି। ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଥିଲା, ତ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ପୁରା ସିଝିଯିବ। ତ ଆଳୁ ବି ଭଲକି ସିଝି ଯାଇଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣିଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମାଛ ପକାଇବି, କାରଣ ସୋରିଷ ମସଲା ତା ଦେହରେ ସେଇ ପାଣିରେ ଆଳୁ ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲା ଦୁଇଟା ସିଝିଯିବ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସୋରିଷ ମସଲାଟା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସୋରିଷ ମସଲା, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋରିଷ ମସଲା ପସନ୍ଦ। ଖଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଖଟା ଲାଗିବ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମାଛ ପକାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଝୋଳଟା ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛଟା ପକାଇଦେଲି, ମାଛ ବି ସିଝିବ। ଆଉ ମାଛ ଆଳୁ ଇଏ ସବୁ ସିଝିଲେ ସୋରିଷ ମସଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଝିବ, ତାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର କଲର୍ଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ତରକାରୀର, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ନା କ'ଣ। ମୋର ଏଠି ରହିଲା ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମୋର ଏଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ସୋରିଷ ଝୋଳକୁ ମାଛ ତରକାରୀ, ସୋରିଷ ଝୋଳ ତ ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି କଲିନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଛ ତରକାରୀଟା, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଗରମରେ ତ କିଛି କରିବି। ନେଇକି ଆସିଲେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ, କାରଣ ବାବୁନ ମାନେ ଦିନରେ ଖାଇନଥିଲା, ମାଛ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆଣିବନି, ସେ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେ ପଳେଇଲେ।
तो ये 2टा पीस किए खाइब बाध्य होइकि मु भी खाइबे मोर इच्छा नथिला खाइबार किंतु कौन करिवे फोपाड़ी भी पारिबेनी किछि करि पारिबेनी तो बाबुन जमी गला पूरा आ बाबुन कौन लागुची भल होइछि धन आज बिल्कुल नॉनवेज खाई नथिलो दिन रे ना हौ खाई दियो तमर मोर मिसी खाइदबा आ दिन रे बाबुन माछ होइतला बोली खाइलानी तापई संध्या बेले नै गेसले चिकन तंदूरी एई नान छने बिरयानी तार तो मजा आ कौन सी तो खाइब ताकू कहला हाँ बढ़िया है मोर जरा भल माछ तरकारी खाइलानी बोली बिरयानी रात बिरयानी आ संध्या बेले चिकन तंदूरी खाईदेला तार मस्त जमीगला आ तार कौन आउ कौन दरकार एमती थर थर मु मना करे ना आणबनी बाहर किंतु ये शुणती ना छुआटा खाइनी तो खाईदौ टिके से आसिले आ कौन करवा बाबुन एपटे मत पपेट शो देखेब बोली कही तो रोसई घरे काम करी ये मत पपेट शो देखेब बोली नहीं आसी टाणटाणिया नहीं आसी बसैला कहला तुम बस मुझे तैयारी माने मु देखेबी से तार गोटे बन कर खेल कौन कर खाଇବା पीवा सरला बाबा तो आसी ना से तार से बसी बसी कौन कर पाठ पढ़ा तो सरला तो से कहला मामा आस देख मुझे आपको रखिला भी बाबा आसिले भी देखिए एतिकरी भी सरीनी तार तार ना मु भी देखी सी भी देखिए तो आज भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगी था लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए रही नमस्कार।